Upaya diplomatik terakhir Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza akhirnya tak semulus harapan pemerintahan Joe Biden. Currently, we do not see progress towards a ceasefire. There was a significant diplomatic push by the Americans over the last couple of weeks, partly in an effort to postpone any retaliation by Iran and Hezbollah against Israel, but also because of a belief that, as multiple American officials said, we are very close to a deal. Di tengah proses negosiasi, Presiden Joe Biden berbicara lewat telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya bagi keamanan Israel, termasuk dari Iran dan kelompok-kelompok proksinya Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Pada saat yang sama, Biden menekankan perlunya segera mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Sure, honestly, because we don't have the details are not public. Why both sides are, blaming each other for not reaching an agreement for a ceasefire. But the speculation is that Israel wants to have some form of military presence in Gaza, either in the Egyptian border or in other parts of Gaza, and obviously Hamas does not want that. Dalam pembicaraan telepon dengan Biden, Netanyahu menyebut rencana Israel mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia, wilayah sempit sekitar 14 km di perbatasan Gaza dengan Mesir. And in some ways, this is classic Netanyahu, which is that he, if you will, puts forward a good faith, but then backtracks the next day. And this is what he's done all of his career. Pemerintah Amerika Serikat juga menolak pendudukan jangka panjang wilayah Gaza oleh Israel dan tetap menekankan penarikan mundur berangsur pasukan Israel dari Gaza, seperti yang diatur oleh proposal gencatan senjata 3 fase pemerintahan Joe Biden. Proposal ini juga menyerukan pembebasan sandera oleh Hamas dan pelepasan tawanan Palestina oleh Israel, juga dalam beberapa fase. Tapi disinilah Israel dan Hamas sulit mencapai titik temu, mengingat tekad Netanyahu untuk menghabisi Hamas. Even releasing the hostages will not stop the war, that he's willing to pause it for 6 weeks or something, but then resume it. And in Hamas, the hostages are the only leverage they have, really, unless it can involve an end of the war, a real end of the war, and an Israeli withdrawal. They're not going to release them. Negosiasi gencatan senjata semakin mendesak dengan pembunuhan 2 komandan Hizbullah di Lebanon dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh saat berkunjung ke Iran. Selain itu, Presiden Biden juga mendapat tekanan kuat dari dalam negeri untuk segera memfasilitasi akhir perang. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.